Dako ang pasalamat ni Konsyal Cecil Co, Chairman sa Committee on Economic Enterprise sa Sangguniang Panglusod ngadto sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry sa malampuson nga gipahigayon nga night market agi usab og pagsaulog sa Chinese New Year nga gisugdan sa Pebrero 17 atol gayon sa Chinese New Year og natapos sa Pitsa 22 ning bulan sa Pebrero. Nakita ni Konsyal Co ang kadaghan sa tawo nga misuporta sa gipahigayon nga night market gikan sa pagsugod hangtod natapos og dili lang ang taga-Osamis ang misuroy sa maong lugar lakip na usab ang kasikbit nga munisipalidad og syudad. Dako kaayo ato ang pasalamat sa Filipino-Chinese Chamber Group nga nakaplano ani nga activity together with the support of our good mayor, Mayor Sam Norman Fuentes, nga gi-push pud niya, no? Gi-back upan pud nato sa LGU ang mao nga activity. So dali ra kaayo nila na set up ang lugar so that naka-plaster ta dito mga decoration in such a few hours before the event started. So ang atong mga feedback, first siguro akong nadunggan, daghan kong nadunggan nga in behalf sa kaning mga vendors nato, nalipay kay sila kay daghan kuno kaayo sila og mga customers, daghan kaayo ang namalit sa ilahang mga baligya. Because na-notice nila nga ang location is naa sa center sa Osamis. Si Konsyal Cecil Co sa Sangguniang Panglungsod. Ang nasangpit nga night market ni ani kini og maayong feedback gikan sa pagsugod hangtod natapos. Tungod kay positive ang feedback, posible nga masundan pa kini kung adunay mga okasyon. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, Dubode 45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.